बोऊ जाइथिले नुआ जोई घर को माने ओपा पाई जो नुआ जोई घर बहुत भलो कोन एपटे देखि पारथो आज सकाळु सकाळु मो बोऊ केते प्रकार आइटम बर्तमान रेडी गलानी काहे ना एपटे होउची माछ झोल आ ता से तो कोन होउची बोऊ माछ चिली पुरी करछु तो सांग माने एबे उठिली मु काली रात रे रिटर्न गली वासुदेवपुर रु आउ एबे उठिली जेहेतु उठिला बेलु देखला माछ घरे आसी पहुंच सालानी माछ चिल्ली भी हिसालानी बासना रु मु उठिली एबे ब्रश करी गाधेइते पड़िबो मते काहे कि फ्रेश हेले ही बो मते सुंदर सुंदर आइटम खाइबा पई दबनी ना बो माछ चिल्ली मु दार्जिलिंग रे खाइतली माछ चिल्ली माछ झोल माछ गुजु साग खरडा साग भजा भी कहा जाय ताको आउ गोटे मजारा भूल जाइछि बिलाती माछ झोलर पकेन सेने ए बिलाती करछु हे भगवान ताको एठी बसेई हां तापर ये करी फुटे देना हे जो यस केते चालाक साग माने देखन मो बो बिलाती पकेनी माछ झोल रेडी कर देले एटा केमितिया कथा मते ठंडा प्रबल बहुत जो देकी मो माने एपट सेपट मोर हेई की बहुत जो ठंडा हे जाऊ बो पाकरो खाली गाली सुनछु ना लबो हैं टमाटो कते के गाल तो फिर सब लेट करवानी बर्तमान गाधे पाधे गोटे फ्रेश हो जाओ तापरे जहा कथा कहीं समस्त कहते ठंडा को ठंडा काटे बोली तो बर्तमान मो ठंडा हेले ही मत ठंडा काटिबो A few moments later तो फ्रेंड्स फाइनली बर्तमान गाधे गुधा की बर्तमान मो आसी पहुंची जाइछि आ बो पाखरे बो सहित कहीं बसना बर्तमान जेहेतु आम एरिया प्रबल शीत साने बहुत जोर शीत टिके गरम हवा पाइबा आम बर्तमान सूर्य किरण खाऊलु किंतु एबे एठी सूर्य किरण नाही ना बो पुणी पछकु पळेलानी आगे आगे आछनी हम चते पछे पछे जाउचे जोडी पडुचे सेडी जाई पहुंच आमे बसिदिले सेई जगह रु आसी बर्तमान एठी बसछु आउरी बर्तमान पछकु जीवा पाई पड़िबो तो सांग माने आपण मान गोटे कथा जणाई दोछु थंबनेल माध्यम तो आपण माने जानि साथिबे ऑलरेडी काहे ना बोऊ जाइथिले नुआ जोई घर को माने ओपा पाई जो पुओ घर देखिबा पाई आस्थिले तो बोऊ हेका समस्त जाइथिले पोहर दिन माने पुओ घर को देखिबा पाई से माने आसिक तो देखि देकी जाइथिले से माने राजी थिले एमाने सब देखि आसले तो तारको चलो तो पचारिबा बोऊर मत कोन बोऊ को केमती लागिला पुओ घर आउ कोन से राजी कि नहीं चलो तो पचारिबा जो नुआ जोई घर को जाइथिले केमती कोन लागिला कोन नाइ डे फ्रेंड्स मान के साथ शेयर करंतु शेयर कोन करिवो नुआ जोई घर बहुत भलो नुआ जोई घर आमे सब भलो देखिले माने जहा जहा दरकार जोई करिया पई माने जहा जहा दरकार से जिंस सब देखिले आउ खाइबा पिबा सब भलो समधी भी आमर भलो आउ तांकर परिवेश बहुत भलो समस्ते मिक्सिंग आ तते तो बहुत मिस करथिले तू जो जाइनु बहुत मिस करथिले मते कोन पई तो वीडियो समस्ते देखंती हां अरे मु जाई पालेनी एकाथरे हमरो निर्बंध माने से कोन कोन रिंग सेरेमनी की बाहागर को एकाथरे देखाबो तांकर पटकु आसीबे ना हां से माने आसीले देखाबो इठु आ से झियारी छुआ माने सब खोजुथिले तते आ समस्ते भल पाउजन तते आ कोन सब जई भी बहुत भलो हम संगर मिसी के खाइले यस आइटम कोन हितला मिसिले भी हैं आइटम मटन यस मटन झोल जोई घरे पूरा मटन माटटा ताने हेछि नहीं मटन झोल आउ सब रोक करथिले माछो हमरो कोबी चिल्ली डाली आ खट्टा आ सागो मु खाली मिस कर देले सांग माने जेहेतु मो भौनी रो पुओ देखा माने भौनी पाई पुओ देखिबा पाई जाइथिले समस्ते मु तो सेपटे शूटिंग रे थिली इरम रे शूट होतुला तो मु सेति पाई मिस कर देली आ कोन करबी ठीक एमिति का मामू को निर्बंध मामू को लग्न धरारे एमती मु ठीक मिस करथली मु पळेथिली केंद्रापड़ा शूटिंग आ ठीक से सेमति का अपर जते देखा चाह चलीची सेई टाइम रे वर्तमान देखन मु पळौची शूटिंग किंतु निर्बंध माने हमर रिंग सेरेमनी आ बाहागर को मु टोटली कुआडे जिबिनी रही जिबी पूरा सतले काम सब कैंसिल बो कर दे मैं मटन पार्टी गुटे बहुत जोर हैला माने समधी समदुणी आमे समस्ते मिसी के गुटे माने पार्टी हैला बलिया लागला यस हमर भी पसंद ताकरी भी झियो पसंद फ्रेंड्स मान के साथ हम सब किछि शेयर करबा आ केमती कोन मजा मस्ती होउची मु तो बहुत एक्साइटेड अछि भौणी बाहागर पई तापर भी मन दुख जेहेतु भौणी को माने आमे पर कर दबो माने आउटे घर को पठे दबो आम घर सेति पई तो निहाती मन दुख होबो ना तो मन दुख होउची ऑलरेडी आ
କାଲି କାନ୍ଦା କୁନ୍ଦି କରିଛ ନା ପହର ଦିନ? ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ମିନୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ। ପୁଣି କଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଭାବି ନେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଛୁଆ ଆସିକି ଏଠି ରହିବ ଗୋଟେ ଭାବି ନଉଛେ ସେଇଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସେମିତିଆ ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ ଏଇଟା ମାନେ ବିଧିର ବିଧାନ ଆଉ କଣ କରିବ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ତମକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବି ପଡିବ ତାକୁ ଛାଡିବାଟା କଣ କଥା କିଛି ନାହିଁ କିଏ ଜଣେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ସେମିତି ତା ବାପା ମା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ହେବନି ଏବେ ଖାଇବା ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ବୋଉ ଜଲ୍ଦି ଆ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ କଣ ହେଇଛି ମାଛ ଝୋଳ ତା ସହିତ ମାଛ ଚିଲି ହେଇଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଅ ଖାଇବି ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ବହୁତ ଜୋର ବିଗିଡି ଗଲେଣି ବୋଉ ମୁଁ କୋଉ ହିସାବରେ ବିଗିଡି ଗଲି କହିଲୁ କୋଉ ମାନେ କଣ ଦେଖିକି କହିଲୁ ଯେ ମୁଁ ବିଗିଡି ଗଲି ବୋଲି ଚାଲି ଚଳଣି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ତତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ନା ଜୁଆଳି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ପଡିନେ ଯୋଉ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତତେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦଉଛୁ ଏ ଦୁକାନ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେମି ଶୋଇମି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବା ବହୁତ ଦେହ ଖାଇବା ଦେ ଆମ ଘରେ ବି ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହବ ତ ବାପା ଖାଇସାରିଲେଣି ଖାଇକି ସିଏ ଶୋଇଲେଣି ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଆଜି ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଓକେ ଆମ ଘରେ ବି ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଇଟମ ହେଇଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି କଣ କଣ ଆଇଟମ ହେଇଛି ଘରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଆଉ ଭାତରେ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ ଚକୁଟୁଛି ତା ସହିତ ଏପଟେ ଶାଗ ଖଡରା ହେଇଛି ପୁରା ରେଡି ତା ସହିତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଚିଲି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ତା ସହିତ ଏପଟେ ମାଛ ଝୋଳ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମାଛ ଚିଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କରୁଛି ମାଛ ଚିଲି ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଖାଇଛି ଦାର୍ଜିଲିଂ ରେ ଖାଇଥିଲି ମୁଁ ମାଛ ଚିଲି ମୁଁ କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଜି ଜଣା ପଡିଲାନି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆଉ ତ ଟେଷ୍ଟ କଥା କିଛି ନା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ମାଡ଼ ଅଭାବ ବହୁତ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଆଉ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା ନା ବଢିଆ ହେଇଛି ମାଛ ଚିଲି ବଢିଆ ହେଇଛି ଥରେ ଜାଣି ଦିଥର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ଯାହା କଥା ଆମର ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହଁ ନା ବାହାରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଯେ ସଫା ସୁତରା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ କେବେ ଗୋଟେ ଏଇ ଭିତରେ କରିବା ତ ହଁ ନା ତତେ ମିଶେଇବାନି ମୋର ଖିଆ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ବୋଉର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ବୋଉ ସରୁନି ନାଇଁ ମାଛ ତୁ ଛାଡି ଦେଇକି ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ଚାଲିଛି ବୋଉର ଆଉ ମୋର ଖିଆ ସରିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ତ ଏଥି ସହିତ ଆଜି ବ୍ଲଗ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ପାଇବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଏଥି ସହିତ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ରହିଲି ଟାଟା।